सानू घुगू घोड़ा जिहा रेड़न वाला टिक टिक लै देना ते या छनकना लै देना, लै वजाउंदे रहो। ते साडे बच्चियां नू लख लख दा माँ प्यो ने मोबाइल लैता है, ये अजे आंदे ने माँ प्यो ने सानू दिता की? बोलो कहंदे ने कि नहीं कहंदे? साडे ख्वाबां च भी नहीं सी भी लख दा मोबाइल कदी असीं हत्थ च फड़ांगे। जिस दिन घरों रुपया मिलना, ईद होनी, चवानी थैली लैके स्कूल जाना, ते थैली दा ही नान हुंदा सी, थैली दी टिक्की हुंदी सी। ये बहुत दूर की गल नहीं, मेरी उम्र 35-36 साल है। सिर्फ मैं दसना चाहना साना बच्चों कि तुसी रोज़ माँ प्यो के हथ चुम्या करो। तुहानू माँ प्यो ने लख लख का मोबाइल फड़ाया है। हाँ जी, ते सानू पुछो ना, जिन्ना लालटन की रोशनी च पढ़िया, बत्ती चले जानी, एक ही बल्ब होना, एक पखा होना, ते लैन सर मंजियां डठियां होनियां। हुण जिन्ने कमरे उन्ने पखे उन्ने एसी, तुहानू ते जिन्नियां माँ प्यो ने सहूलतां दित्तियां ने, तुसी सारी उम्र माँ प्यो नू कंड ना करो जे तुहानू गैरत आ जाए। पर साडी कौम च गैरत है ही नहीं। साडी कौम 20 साल भी माँ प्यो ते खुशी करके ना, माँ प्यो का माल खा के उन्होंने आंदे तुसी कीता की? माँ प्यो बुढ़ा आ जाता सब कुछ करके, हुण मोबाइल ते तवज्जो नहीं देनी, मेरे वाल देनी है। मैं समझाया सब, वाह भाई नबील जलसा रख के आप घर बैठा है। अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। मिल के प्यार ना पढ़ना जरा सुरूर आ जाए। मेरे कमली वाले महबूब दे चौकीदार आए जे, हजूर दे चौकीदार आए जे, मिल के प्यार ना पढ़ना ही। इस बच्चे दे वालिद साहब नू मेरे नाल बड़ा प्यार सी। जेड़ी गल बनाउणी हुंदी सी नबील नू, मैनू कहंदे सी इहनू कह दो इंज कर लो, इंज कर लो। अल्लाह उहदी कबर जन्नत दा बाग बनाए, इन्हां बच्चियां नू दीन दा खादम बनाए। सारे दुआ करो ना रल के। मक्के चन्न चढ़िया जग लो। मेरे भाई मैं करना तुहाडा लाज, जिन्हें बैठे जे अल्लाह जानदा। भाई नवीद लेट आया, यातियां मां नहीं, कोई गल नहीं। जरा अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। माजा और पिलर दे नाल कुर्सी रखो, पिलर दे नाल इंज टेक लगेगी नाले। जदो इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नू मानने वालों, मुबरे सादिक नबी नाल मुहब्बत दा इज़हार लेके बैठने वाले हो, मेरे जितने दोस्त है बाब आए जे। रबी दा माना बहार हुंदा है, अव्वल दा माना पहली बहार है। मेरा नबी आया हो, जग ते बहार लेके आया है। कमली वाला आया हो, इज्जत ते मकाम लेके आया है। मेरा नबी आया जग ते शान लेके आया। बेटा नीचे बैठ जे, गेट च सैड से होके बैठे। जदों माज़ाक दे काजल वाले, आलम नशा दे सीने वाले, हलीमा दे राज दुलारे, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, अर्ज करदा पिया मुसलमानों, रबी दा माना बहार हुंदा है, अव्वल दा माना पहली बहार है। कौन कहता नबी दे दो हाथ, मेरे भी दो हाथ। जेड़ा ये गल कवे वो भी लानती है, जेड़ा झूठा इल्जाम लावे किसे ते वो पक्का बेईमान है। मेरे हाथ जेड़े ने इशारा करन बेगम नहीं मनदी, तेरे हाथ इशारा करन पुत्र नहीं मानते। कई बंदे उल्टा बेगम दे इशारे ते चलते हैं, पर मेरा नबी होवे जिदे हाथ दे इशारे नाल चन्न दो टुकड़े हो जाता है। ये एक शैतान की चलाई हुई बात है। ये नबी को अपने जैसा मानते हैं। ये कहते हैं जी नबी के दो हाथ हमारे दो हाथ। मैं यहाँ जुमला कहने लगा हूँ, ऐथे कसूर से मेरा यार नवीद है, मेरा यार मुजाहिद है। इन्हां दे बारे को मैनू कोई गल कहे, नवीद के बारे मैनू कोई कहे, नबील के बारे कोई गल कहे, भाई अब्दुल रशीद के बारे कोई गल कहे कि बंदा जनाब फलाना इंजदा है, मैं कहूँगा नहीं इंजदा। उन्हें गुस्से जान के कहना है यार जिन्नियां मर्जी तेनू दलीलां दईए तो उन्हां दे कलमे पढ़ना है। इहदा मतलब है जिदी बंदा गल मन्ने, जिदे प्यार करे, ओदे नुक्स नूं भी नहीं वेखदा। आंदे ने कलमे पढ़ना है, हालांकि कलमा ते नहीं ना पढ़िया हुंदा। दुनिया गल बनाईए, जिदी नाल मोहब्बत करिए, ओदे च नुक्स नजर नहीं आंदा, पर्दा भी पाईदा है। चलिया असी नवीद दा अब्दुल रशीद दा कलमा नहीं पढ़िया ते नुक्स नहीं वेखदे, मुहम्मद मुस्तफा दा ते असा कलमा पढ़िया। नारेबाजी नहीं करनी, गुफ्तगू सुननी है ताकि तकरीर सीधी सीधी जारी रहे। जो तुम नारे मार देंगे मौलवी की फिरकी घूम जाती है। अल्लाह का वास्ता मैं गल मसा समझाउन लगा लोगों को, ये नारा शुरू कर देंगे। नारा नहीं मारना, गुफ्तगू सुननी है। वैसे भी जी मस्जिद जलसा है ना, ये नारेबाजी वाली मसीत नहीं गी। तुहानू पता अद्धे तो इत्थे हुण मुफ्ती ने जिन्होंने मौलवी पास करना हुंदा है। क्यों नवीद भाई? क्योंकि कोई मौलवी सुना सुना के बंदियां नू पक्का मौलवी बनाता है।
میں ویکھیا اتنے جن مولوی بولتے ہیں ہوں تھی صرف گفتگو سننی نعرہ نہیں مارنا میں چاہنا ایک ایک لفظ تاڑے دل چ بیٹھتا جائے بولو جیڑے نال یاری ہوئے لوکی او دا عیب نوٹ نہیں کر دے تے چلیا مصطفیٰ تے اسی نقص کڈیے مصطفیٰ تے اونے نقص کڈن والی اکھ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتی بھائی ارپان صاحب پٹرولنگ والے سارے بولو اللہ نے اکھ پیدا نہیں تاڑا کی نام سے اسماعیل سلفی صاحب آپ کا نام حاجی ثناء اللہ سال اللہ عمر چ برکت فرمائے جنہیں میرے بزرگ آئے نہیں آپ دی موجودگی چلا میں یا صاحب کیسا منظر ہوئے گا میں جملہ کہن لگائیں تیرے میرے ہاتھ روٹی نو لگن روٹی موک جان دیئے اللہ جاندہ جلسے جو مولوی نال 5-6 بندے آمن جلسے والے قبرہ جان دینے آن دینے یار گل بد گیجے مولوی دے 2 بندے نال بات دون تے گل قبرہ جان دیئے تیرے میرے ہاتھ بندے نو لگن کرونا ہو جاندہ ہے مصطفیٰ دا ہاتھ 5 بندیاں دی روٹی نو لگ گئے رب 1400 نو کھوا دیندہ ہے آج میں رولا کٹ جانا جڑے آندے نے جی نبی دے 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ چلیا جڑا کہندا ہوئے انہوں جا کے لانتا پا اساں تے جناب جی حضور دے چوکیدار ہاں مصطفیٰ دے فرما بردار ہاں کملی والے دے غلام ہاں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے سنیے چلیا ہتھاں دی تے گل دور دی ساری دنیا دی بلے بلے پر میرے محمد تو تھلے تھلے میرے ہتھ پانی چ پواؤ ہاں ذرا ایتھے دنیا مرن دئیے گندہ پانی پی پی کے فلٹر پلانٹ لیاؤں دیئے چنگا پانی مل جائے کملی والے دے یار کھڑے نے پانی نہیں مل رہا مصطفیٰ نے ڈول چہت پایا وچوں میرے مصطفیٰ دیاں انگلاں چوں اللہ نے 5 چشمے جاری کر دی آپ بندہ ہونے کوئی آئے ایتھے کنے بیٹھے جے آپ بغلاں دے وچ ناک نہیں تریا جانا ہے نہیں بو نہیں ہے کملی والے دیاں بغلاں چ جدوں روشنی چمک دی سی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مصطفیٰ کی بغلوں سے مصطفیٰ کے یدین سے مصطفیٰ کی بغلوں سے ایسی روشنی پھیلتی سی کہ دیکھنے والا روشنی دیکھتا تھا خوشبو پھیلتی تھی میرا پسینہ زمین پہ گرے بدبو پھیلتی ہے تیرا پسینہ زمین پہ ڈگے بدبو پھیلتی ہے میرا نبی جتوں لنگ دا سی اللہ جنہ مٹیاں بھی خوشبو والیاں ہو جاندیاں سیا ایتھے تو شباز روڈ تے کہنو پوچھنا ہوئے فلانا کتے ہے وہاں دا جا کم کر جگہ میں نہیں جاندہ کون ہے وہاں دا کدہ نہ لے لے آئی اتھوں دی جھوٹ ہے میں نہیں پوچھنا چل وہ تیرا میرا تے سدھے منہ کوئی نا دسن لی تیار نہیں پر کملی والا جتھو ایک برا لنگ دا سی نا لوگ کی انتظار کر دے سی پھر کدو لنگے گا مصطفیٰ نو ویکھنو دنیا ترس دی سی ستھوں لنگ دے سی تینوں میں نو پوچھنا پہندا پلانا کدھر گیا ہے مگر نبی نے آنو اے بھی گل نہیں پوچھنی پہندی سی میرے نبی کریم جتھوں لنگ دے نبی نے مٹی سنگ کے کہندے سن ایدروں فاطمہ دا بابا حسین دا نانا محمد مصطفیٰ گزر کے گئے نے اچھی کہو سبحان اللہ آج قصور میں بتاؤں گا ولادت کسے بیان کرتے ہیں آج میں بتا کر جاؤں گا مصطفیٰ کی میلادی ولادت یہ لفظ میلاد کیا ہے اس کا معنی پیدا ہونا ہے مولود کا معنی پیدا ہونا ہے جناب جی اردو میں پیدا ہونا کہتے ہیں پنجابی چ جمنا کہندے انگلش چ نو برتھ کہندے نے ایویں مت چڑ پھلاؤ کملی والا ایک دفعہ مکے میں پیدا ہوا ہے اللہ نے کہا سونیا تیرا میلاد ایک دفعہ ہوا ہے میلاد کا معنی حضور کا پیدا ہونا ہے میرا نبی ایک دفعہ مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوا اللہ نے کہا سونیا قیامت تک پیدا ہونے والے تیرے کل جین دا ول سکھ دے رہن گے مصطفیٰ دی سیرت ہی ایسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ایسی کتنا مجمع بیٹھا ہے اور حضور کے چوکیدار آئے اور جتنے یہ میرے چاند آئے ہیں میں جملہ کہنے لگا ہوں ساڑھی زندگی چ لاکھ نقص ہو سکتا ہے سنو میں جملہ کہاں گا انہوں پلے بننا ہے آج میں بندیاں دے دلہ چنے بات ختم کرنی انشاءاللہ شباز روڈ قصور پہ انشاءاللہ یہ آواز جائے گی کہ کوئی مولوی آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ میرے نبی دا ثانی کوئی نہیں او دے جیا کوئی نہیں او دی مثل کوئی نہیں گیا
یہ جتنے عاشق رسول بیٹھے ہیں، غلام رسول بیٹھے ہیں، صرف فرق کتنا ہے، نعرے تو ہم روز مارتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کبھی کسی نے یہی کہا ہے غلامی رسول میں ہم نے مچھلی میں گندا تیل ڈالنا ہمیں قبول نہیں، دودھ میں پانی ڈالنا قبول نہیں، غلامی رسول میں جناب اللہ بے پردگی چھوڑنا ہمیں قبول ہے، جناب جی دنیا میں غلامی رسول میں سود چھوڑنا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں نماز پڑھنا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں اچھے کپڑے پہننا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں کسی کا حق دینا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں بہن کا حق دینا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں ماں کا حق دینا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں بھائی کا حق دینا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں دین پہ خرچ کرنا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں نبی اللہ دنیا میں اللہ کی پہچان کرنا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں درود پڑھنا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں 5 نمازیں پڑھنا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی رکھنا ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں بین باجا چھوڑنا ہمیں قبول ہے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ صرف نعرہ رکھا ہم نے اپنے لیے کہ باجی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میں کہتا ہوں وہ آدمی سب سے بڑا فضول ہے جس کو مصطفیٰ کی سنت سے پیار نہیں ہے، جس کو حضور کی حدیث سے پیار نہیں ہے، جس کو مصطفیٰ کی ادا سے پیار نہیں۔ آج صورت بیان کی جاتی ہے، حضور کی سیرت نہیں بیان، یہ سیرت النبی لفظ لکھا ہے انہوں نے، اور میں بیان کر کے جاؤں گا حضور کی زندگی، آپ کا حسن۔ میں نے لاہور 10 بجے پہنچنا ہے، مگر میں چاہوں گا انشاءاللہ اور گفتگو کروں، جتنے دوست آئے محبت سے اللہ آنا قبول فرمائے۔ پھر میرے دوست نے کہا جی ماں باپ دی شان بھی بچ لے آنی، میں وہی انشاءاللہ لے کے آواں گا۔ تسا سارے مل کے پہلے حضور دا تذکرہ چلیا، تیرے میرے ہاتھ لگن تے لوگاں دیاں چیزاں چو برکت اٹھ جاندی ہے، تے مصطفیٰ دے ہاتھ جس شے نو لگن۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں اینے سال کھجوراں رکھیاں جب تک چولا چاڑیا نہیں، کھجوراں مکیاں نہیں۔ یہ سنیے اتنے بیٹھے ہیں، ابھی تو میں بات شروع کی، کہنے جی نبی دے بھی 2 ہاتھ نے، ساڑھے بھی 2 ہاتھ نے، او دے بھی 2 ہاتھ۔ یہ جڑا کہندہ انہوں پوچھو، ایویں الزام کو لوندے جے اساں دے مصطفیٰ بیٹا بیٹھ جائے پتر، اوے چان تینوں کی چمونے لڑے نے، تو اتھوں اٹھ کے ادھروں تر پیاں۔ میں بڑا خلاف اس کام دے نہ کریا کرو۔ ہیڑے والے عرض کرنا چاہ رہا میں تھے ایک اور جملہ بیان کرانگا، میرے مصطفیٰ نو ماننے والو، میرے نبی دے پسینے چو خوشبو آندی ہے، تیرے پسینے چو بدبو آندی ہے، تو کسے دیوار تے تھکے اگلے لکھیا ہوندا ہے، یہاں تھوکنا منع، تھوکنے سے وبا پھیلتی ہے، اللہ جاندا تو تھکے تے وبا پھیل دی ہے، تے میرا نبی لوابے دہن پاوے تے اللہ شفاعت آ کر دیندا ہے۔ اللہ جاندہ مسلمانوں حملی والے محبوب دے چوکیدار آئے جے، میں کہنا ذرا دھیان نہ بات سمجھانا چاہ رہا میں، میرے نبی کریم دی آمد دے کیا کہنے، مصطفیٰ دی شان دے کیا کہنے، مجسمہ برکات بن کے آئے نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا نبی ماڈل نمونہ بن کے آیا ہے۔ ربی دا مانا بہار ہوندا ہے، اول دا مانا پہلی بہار ہے، اجے سونا دنیا تے آیا نہیں، میرے کملی والے محبوب نو ماننے والو، میرا نبی دنیا تے آیا نہیں، تے کی شان ملے آئے، کاف کندیاں منزلاں پہلیاں سن، ہے جدوں میرے محمدی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی، تے آیا سارے جہان دا چان بن کے۔ اچھا بھی اینے مسلمان بیٹھے جڑا تانوں حضور دی شان چ پیارا لفظ لگے، میری کوئی تعریف کرے میرے چان والے نو خوشی ہونی، تیری تعریف کرے تیرے چان والے نو خوشی ہونی، تے جڑا کملی والے دی تعریف چ سبحان اللہ کہے کیا رحمان نو خوشی نہیں ہوئے گی؟ جنہیں بیٹھے جے تاڑے کل میں نہیں کہندا جیب ٹلی کرو، کیونکہ شیخاں دی مسجد ہے، میرے چنہ دی مسجد ہے، تے توی سارے ذرا اچھی زبان تے سارے کھول کے بولو نا،
اینا مجمع بیٹھا سی اے کرسیاں لن تے میں کہنا نہیں کیونکہ کرسی جو نشہ ہوندہ ہے اور ساڑھے ملک چے تے کئی نشائی کرسی تے بے کے بھی اتر گئے ہاں جی ساڑھے ملک تے ہویا ہے نا تے پڑھو مل کے پیار نہ پڑھنا ٹھنڈ پہ گی میں دوبارہ پڑھاں گا سبحان اللہ نہ باز گونجے مسجد اندر پتہ لگے جلسہ ہو رہا ہے اللہ جاندہ مکے چن چڑھے آ جگ لو ہو گئی تے سونا کفر دی رات مکان نہ آیا راؤ پھلیاں جاندیاں رائیانو تے سونا جنت دا راہ دکھان نہ آیا میرا نبی آیا شرک دا رستہ ختم کر کے اللہ دی توحید دکھان آیا ماشاءاللہ پترے دو چھوٹا نوٹ نہیں سی